الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، كنت قد ألقيت خطبة في مسجد بدر في إحدى الجمعات، ولما لهذه الخطبة من إقبال لدى الناس آنذاك، رأيت أن أعيدها مرة أخرى في مسجدكم المبارك، في مسجد بلال اليوم بمشيئة الله. فنقول بتوفيق الله وعصمته: طالما هتف الهاتفون منا وتغنى متغنون فينا بأنه يجب أن تكون هناك وحدة قوية راسخة بين أبناء الأمة جميعا، حتى تكون هذه الوحدة صخرة يتحطم أمامها أمواج الضعف وتتخاذل. وحديث الوحدة حديث بلا شك عذب النغمات بالغ التأثير، وليس هناك من العقلاء فضلا عن الأوفياء من يعارضه أو يماري فيه. ولكن السؤال الذي يجب أن يشغلنا جوابه هو كيف نبني هذه الوحدة وعلى أي أساس تنهض وتقوم. Je disais à l'instant que ce prêche avait été prononcé, tout au moins en partie, lors d'un vendredi à la mosquée Badr, donc à la mosquée qui se trouve à Meaux, et donc j'ai estimé, étant donné l'importance de ce sujet ces derniers temps, qu'il était bon de revenir donc sur cette khutbah et de la prononcer dans cette mosquée même, la mosquée Bilal que vous aimez tant. Combien de fois avais-je dit alors, n'a-t-on pas entendu de la bouche des chefs d'État et des politiciens les appels à l'union et au rassemblement pour le salut de la nation? Il faut dire que l'appel à l'union et au rassemblement sonne bien aux oreilles du peuple. Et puis, autre avantage, aucun être raisonnable n'oserait discuter ce principe sacré. Mais la question embarrassante, la question gênante qui se pose à nous et à laquelle il convient de répondre, et c'est ce que nous tenterons de faire, est la suivante: comment réaliser l'union et sur quelle base établir cette union? أنقيم الوحدة على أساس الجنس يا عباد الله. إن الجنس لا يكفي ليكون أساسا للوحدة بشكل من الأشكال، لأن الاعتزاز بالجنس غالبا عصبية وتفاخر كاذب ومسرع مستور. فهؤلاء هم العرب، قد اعتزوا بعروبتهم في جاهليتهم قبل الإسلام وأسرفوا في هذا الاعتزاز، وشمخوا بأنوفهم على غيرهم من العالمين، فلم يزدهم تعصبهم لجنسهم هذا إلا فقرا ونكرا وشتاتا.
والإسلام بعد ذلك كله لا يقيم للجنس في تقديره أي ميزان فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب. Doit-on établir l'union sur la base de l'origine? Réponse, la référence aux ancêtres, la référence au milieu humain primitif auquel remonte donc la généalogie d'un groupe, ne peut constituer à elle seule une base suffisante pour réaliser l'union, mes frères. Car le plus souvent, la référence exclusive à l'origine et à la race se teinte de chauvinisme et de xénophobie. Ainsi, par exemple, les Arabes avant l'islam vouaient-ils une admiration exagérée, une admiration partiale et exclusive pour leur origine et leur race propre, au point d'être hostiles à tout ce qui leur était étranger? Eh bien, je vous le demande, mes frères, à quoi leur aura servi leur chauvinisme et leur xénophobie, sinon à être toujours plus faibles et toujours plus divisés? Quant à l'islam, sachez-le, il n'accorde aucune valeur à l'origine et à la race, comme il est dit dans les textes, les hommes sont tous issus d'Adam et Adam a été créé de terre. أنقيم الوحدة إذن على أساس اللغة إن اللغة كذلك لا تكفي لتكون أساسا للوحدة فكم من شعوب تتكلم لغة واحدة ومع ذلك لا يجمعها على رباط الوحدة أن يجامع فهذه هي أمريكا مثلا تشارك إنجلترا في لغتها الأصلية أليس كذلك؟ ورغم هذا نرى بين الدولتين من الصراع والتنافس والحقد الدفين ما تسير به الأنباء. أن نقيم الوحدة على أساس الاتصال في الوادي والاتحاد في الموطن. قد يغرنا فعلا هذا الأساس في ظاهره ببريقه ولمعانه ولكنه لا يكفي أيضا لتحقيق الوحدة يا عباد الله فكم من أناس يتجاورون في المسكن وبين قلوبهم من الفرقة ما بين المشرق والمغرب وبين عقولهم من الاختلاف ما بين الأضداد وبين أهوائهم من الشتات ما يبعث على الحسرات. Doit-on établir alors l'union sur la base de la langue? Réponse, la langue, elle non plus, ne peut constituer à elle seule une base suffisante pour réaliser l'union entre nous. Car combien nombreux sont les peuples qui parlent la même langue et qui ne sont unis par aucun lien? Doit-on établir alors l'union sur la base de la nationalité, sur la base de l'attachement au pays? Réponse, l'idée c'est vrai pourrait paraître séduisante à première vue, mais une fois qu'on y regarde de plus près, on se rend compte que la nationalité et l'attachement à la terre, pas plus que l'origine et la langue, ne peuvent constituer une base suffisante pour réaliser l'union. De fait, mes frères, combien nombreux sont les gens qui habitent le même pays et pourtant dont les vues, les opinions, les projets et les plans sont aussi éloignés que l'est le soleil de la lune. إذن كيف السبيل وما هو الأساس الذي تكفي ويشفي؟ لا بد أيها السادة من أساس يجمع الأرواح كما يجمع الأشباح ويقنع العقول كما يسيطر على القلوب ويؤلف بين الرغبات والأهواء كما يؤلف بين النبات والماء فتمتد جذوره في طبقات الغبراء ثم تعلو فروعه حتى تبلغ السماء وهذا الأساس يا عباد الله هو عقيدة الإيمان المستكنة في الصدور والخواطر ثم هي ملة الإسلام التي تظل أبناءها بلواء العلي الغفور صبغة الله
ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فهذا الأساس في الوحدة يا عباد الله هو ما أمر به ربكم وأرشد إليه نبيكم وردده كتابكم ونجح به أسلافكم. فقال الله تعالى في محكم تبيانه إنما المؤمنون إخوة. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال عز وجل أخيرا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Mais alors, comment réaliser l'union et sur quelle base établir celle-ci? À plus forte raison, a fortiori, si l'on sait que la base sur laquelle on établit l'union doit être à même de soutenir les âmes, doit être à même de renforcer les esprits, doit être à même d'étayer les cœurs des hommes. Réponse, cette base, mes frères, n'est autre que la foi qui se cache dans le fort intérieur. Elle n'est autre que la religion qui abrite ses partisans sous l'étendard de Dieu. Ce fondement de l'union est celui qui est voulu par Dieu, comme Dieu a dit dans le Coran, désiré également par le prophète, énoncé par le Coran, aimé par les pieux anciens, comme Dieu a dit dans le Coran, les croyants sont frères, ou comme Dieu a dit, ceci est votre communauté, une communauté unique, et je suis moi, votre Seigneur, alors adorez-moi. Ou comme il a dit encore, maintenez-vous tous fermement attachés au lien de Dieu, ne vous divisez pas. Rappelez-vous le bienfait que Dieu vous a accordé en unissant vos cœurs, pour que vous deveniez frères, alors qu'auparavant, vous autres étiez ennemis. Vous étiez en effet au bord d'un abîme infernal, et il vous a sauvés. C'est ainsi que Dieu vous montre clairement ces signes, afin que vous trouviez la bonne voie. وليس بعد هذه العقيدة الإلهية قوة في الأرض تحرك الإنسان نحو التضحية والكفاح. فقد تحدث الإنسان عن الاعتزاز بالجنس فيهزأ بهذه الرعونة الحمقاء وحق له ذلك. وقد تحدث الإنسان عن سمو لغته فيرد عليك بأن اللغات كلها سواء. وقد تحدثه عن رقعة أرضه فيقول لك وهل بقيت في العالم حدود أو سدود؟ ولكنك لو حدثته عن ربه الذي خلقه وعن نبيه الذي أرشده وعن دينه الذي مجده وعن عقيدته التي يحيا لها ويموت عليها إذن لاستجاب لنداء الحق ولا استجاب للقاء الحق. À part la foi et la religion, aucune force sur la terre, mes frères, ne peut pousser les hommes à s'unir les uns les autres. Aucune force ne peut les pousser à faire de leur union un principe sacré, et aucune force sur la terre ne peut faire en sorte qu'ils se dévouent par le sacrifice de soi et de leurs intérêts pour cette idée. Essaye, mon frère, essaye si tu veux d'invoquer l'origine et la référence aux ancêtres pour unir les gens, et tu verras qu'on te tournera aussitôt en ridicule, toi et ton idéologie dangereuse. Essaye de prêcher la beauté de la langue commune, et on te répondra que toutes les langues se valent et sont belles à entendre. Vante si tu veux l'attachement au pays et à la terre, et on te répondra qu'il n'y a plus de frontières entre les pays et qu'on est tous des citoyens du monde. Par contre,
Parle aux gens du Dieu qui les a créés. Parle aux gens du prophète qui les a guidés. Parle aux gens de la religion qui les a anoblis et de la foi qui les a transfigurés. Et tu verras ces gens répondre immédiatement à l'appel à l'union qui leur est lancé. فكيف بنا لو لاحظنا أن الإسلام بعد ذلك قد شمل كل هذه العقائد والمبادئ والقيم. يا عباد الله، كيف بنا لو لاحظنا أن الإسلام قد شمل ما سبق من أركان وقواعد للوحدة بعد أن طهرها وصفاها وبعد أن قومها وأعلاها. ففي الإسلام الجنسية السامية، لأن الإسلام يعتبر أتباعه أمة الله. وفي الإسلام اتحاد اللغة، وهي اللغة العربية الموحدة والموحدة التي أنزل الله بها كتابه الحكيم، كتابه المجيد، ليضمن لها الخلود والبقاء. وفي الإسلام الوحدة، وحدة المسكن ووحدة الموطن. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. في الإسلام الاتحاد في الآلام والآمال، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Mieux encore, voyez mes frères, comme la religion inclut tous les facteurs d'union que nous citions à l'instant, tout en débarrassant ces facteurs de la corruption qui les souillent dans les idéologies matérialistes que nous avons tous appris quand nous étions petits. Ainsi, l'islam reconnaît-il le principe de la nationalité, mais en tant que groupe humain uni par une communauté d'aspiration, et ce lorsqu'il fait de ses partisans la communauté de Dieu. De même, l'islam reconnaît la communauté de langue lorsqu'il fait de l'arabe la langue liturgique des musulmans, tout comme l'islam reconnaît la communauté de territoire lorsqu'il fait des terres d'islam un seul et même espace. La terre est à Dieu, dit le Coran, il la donne en héritage à qui il veut d'entre ses serviteurs, certes l'issue finale est aux pieux. وليست هناك شبهة تعترض الوحدة القائمة على أساس الإيمان والعقيدة إلا ما يردده الجاهلون والمبغضون من أن السلطة الدينية تهدم حقوق الأقليات من غير الموافقين لها في الدين، وذلك بهتان قد يلتصق بكل دين إلا دين الإسلام، فهو الدين الذي يقيم العدالة بين الجميع، لا فرق بين مسلم وغير مسلم، ويجعل لأهل الكتاب ما للمسلمين وعلى أهل الكتاب ما على المسلمين، ويحفظ حرية كل مستحق لها، حتى قال تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. L'union sur la base de la foi et de la religion n'est entachée d'aucune tare, sauf ce que répètent les ignorants, à savoir que tout pouvoir religieux est de nature à anéantir le droit des minorités. Si cette critique peut s'appliquer effectivement aux religions en général, elle ne s'applique en aucun cas à l'islam. Lui qui fait régner la justice entre tous sans distinguer entre musulmans et non-musulmans. Lui qui impose aux gens du livre ce qu'il impose aux musulmans et qui octroie aux gens du livre ce qu'il octroie aux musulmans. Lui enfin qui garantit la liberté à qui y a droit, comme Dieu a dit dans le Coran, pas de contraintes en matière de religion. La ikraha fid-din. Ya atba'a Muhammad, ya ummata Rasulillah,
فإن دعاكم الداعون يوما، إن دعاكم الداعون إلى الوحدة وإلى البذل في سبيلها، سواء كان هذا البذل مالا أو عملا، فقولوا لهم مصممين حازمين: إننا لا نريد وحدة قومية ووطنية فحسب، بل نريدها إضافة إلى ذلك وحدة ربانية إلهية. وعندئذ ويومئذ يستجيب لكم العصي ويتجلى منكم الخفي ويدنو منكم القصي، لأن الله عز وجل سيكون يومها معكم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Si donc mes frères, et pour résumer et pour finir, on vous appelle un jour à l'union et au sacrifice pour le salut de la nation, dites à ceux qui vous font cet appel: nous ne voulons pas seulement une union sur la base de la nationalité, de la langue ou du territoire, mais nous voulons aussi une union sur la base de la foi. Et vous verrez les cœurs se rallier à vous, vous verrez les esprits adhérer à votre parti et vous verrez les difficultés s'aplanir, car ce jour-là, Dieu sera avec vous. Dieu secourra assurément ceux qui l'assistent, comme Dieu dit dans le Coran. Dieu est en vérité fort et puissant. Ce jour-là, ajoute le Coran, les croyants se réjouiront du secours de Dieu. Dieu secourt qui il veut. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. عباد الله، إن اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا أحيا خير المسؤول يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا صاحب حاجة إلا قضيت حاجته بمشيئة الله، وأيده يا رب العالمين وانصره
يا أرحم الراحمين يا خير مسؤول يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت